गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। खुदा का फजल और इत्मीनान हमेशा हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे, क्योंकि उसके फजल और इत्मीनान की बदौलत ही हम इस कायनात पे ज़िंदा हैं। वो शाय अज़ीम है, रब्बुल फ़ाज है, ज़िंदा आसमानी बाप है और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। ये उसकी मोहब्बत है कि वो गुनाह को तो पसंद नहीं करता, लेकिन गुनहगार को पसंद करता है, और उसके फ़ज़ल और रहम की बदौलत ही हम इस कायनात पर ज़िंदा हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद खुदा का, जिस पर ईमान लाने के वसीला से मुझे ये बरकत और बख्शिश मिली, और मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं अगर उसके हुक्मों पर अमल करता हूँ, बेशक ये बातें जो हैं ये दिनाओं पे तो नहीं, अक्लमंदों पे तो नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि बेवकूफ़ों पे या हिकमत वालों पे, ये तो उनके लिए अफजल हैं जिन पर खुदा का फजल है। क्योंकि जनाब बेशक अपनी ही सोच में या अपने ही ख्याल में हिकमत रखता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो खुदा के फजल से दूर है और उसकी ज़िंदगी में खुदा का रहम और फजल नहीं है। इस वजह से वो खुदा की बादशाहत से दूर है। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ, वो हमेशा मुझसे प्यार करता है और वो इस बात को तरजीह देता है कि मैं उसके वसीला से उसकी बादशाहत का वारिस हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा का, उसकी मोहब्बत का, उसके फजल का और उसकी कसरत की बरकत का। क्योंकि खुदा जो हमसे प्यार करता है, हमारी खातर अपनी जान सलीब पर देता है। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम शादी वाले घर में जाते हैं तो हमारा मकसद जो है शादी की तकरीब को देखना और शादी वाले घर से शादी का खाना खाना, शादी वाले घर में शादी की सारी तकरीब देखना, खाना खाना और एक फॉर्मेलिटी कह लें या अपने फ़र्ज़ को पूरा करना कह लें या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए शादी वाले घर में उस होस्ट से मिलना, मेज़बान से मिलना जिसने हमें शादी पे इनवाइट किया है, और सबसे बढ़कर दुल्हा और दुल्हन को मिलना है। ऐसे ही मोहतरम, जब हम इस कायनात पे आए हैं और हमारा निजात दहिंदा, हमारा मसीहा, हमारा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, जो ज़िंदा है, ज़िंदा था और ज़िंदा रहेगा, अपनी कुदरत, रहम और तरस के वसीला से आज भी और हमेशा से हमारे दिलों की धड़कन है। क्योंकि उसके फजल और रहम की बदौलत से ही हम ज़िंदा हैं।
تو ان سارے معاملات میں ہٹ کے جو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کائنات پہ آئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس کی بادشاہت کے بھید سیکھیں، اس کے حکموں پہ عمل کریں اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے اپنے آپ میں مطمئن ہوں کہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ابلیس کے ہتھ کنڈے میں آ جائیں اور گناہ کی مزدوری کی وجہ سے اس کی بادشاہت سے دور ہو جائیں۔ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پر رحم کیا، اس نے مجھ پر ترس کیا اور اس کے رحم و ترس کے وسیلہ سے میں اور آپ زندہ ہیں۔ تو جناب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم شادی والے گھر میں تو بے شک چلے جائیں اور محض ناچ رنگ دیکھنا، کھانا کھانا اور وہاں سے الوداع ہو کے چپکے سے اپنے گھر واپس آ جانا، اور جو شادی کا مین گیسٹ ہے، دلہا اور دلہن اور میزبان جس سے ہمیں بلایا ہے، ہم اس کا دیدار کیے بغیر یا اس سے ملاقات کیے بغیر اس شادی کی محفل سے خارج ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بے شک ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے خدا کے ساتھ منسلک کرتے رہتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقی طور پر ہم اس کی محبت سے دور رہیں اور ہمارے دلوں میں اس کا اطمینان نہ ہو۔ ہم جسمانی طور پر تو دعائیں التجائیں کرتے رہیں، لیکن ہمارے دل جو ہے اس کی محبت سے دور ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا کہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اس اسپیشل گیسٹ سے ملنا ہے۔ جیسے شادی کے فنکشن میں دلہا اور دلہن ایک خاص ویلیو رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی اس محفل میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے خاص گیسٹ خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے ضرور ملاقات کرنی ہے، دلی طور پر اپنے آپ کو اس کی محبت میں بھرنا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں، اور محض اس دنیا میں آئے، کھایا پیا اور چلے گئے، اور گناہ کی مزدوری کی وجہ سے، ابلیس کے ہتھ کنڈے کی وجہ سے اس کی بادشاہت سے دور ہو گئے۔ خدا ہمیں ان چیزوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر توجہ دینے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ یسوع المسیح کے نام سے آمین۔